Okay, so आयज यूथ काँग्रेस NSUI आणि प्रदेश काँग्रेस कमिटी आगासायम पुलीस स्टेशनान येयले कित्याक एक अत्यंत अनफॉर्च्युनेट इंसिडेंट दॅट हॅज हॅपन्ड इन गोवा युनिवर्सिटी. गोवा युनिवर्सिटी कम्स विदिन द jurisdiction of Agassaim police station. So what has basically happened is a news article came out yesterday which said that a professor from the department of physics, what he did is to just to do corruption in Goa University. He has forged the keys and stolen a test paper from physics department, and he has helped a student to top in Goa University. On top of that, he was not caught then. The professors whose keys were stolen by this physics department professor, they became suspicious that why the keys were stolen. And one girl who used to never come to Goa University and who was not very bright student, she suddenly topped in Goa University. And this raised the eyebrows of all the other professors of the department. So they were on very high alert. They were seeing what is going on in Goa University is not right. On the second time, this professor again tries to steal the test papers. He illegally enters the cabin of the other professors who are setting papers in the physics department, and that is when he is caught. When he is caught, the professors go to the vice chancellor. They complain saying that so and so unfortunate incident has come to our life. What should we do? The vice chancellor summons the accused, the professor who is involved in this wrongdoing of committing theft of the test paper and releasing it to the student so that she scores very high marks. But the vice chancellor does not take any action. He just lets go of the professor with a warning. So this means that not only the professor who has committed the crime is responsible and is to be punished, not only the HOD is to be punished, not only the student is to be punished, but also the vice chancellor and registrar have helped to cover up this crime. That is why we have come to Agassaim police station, because the NSUI, PCC and the Youth Congress are concerned about the integrity of Goa University. All my media brothers must be aware the rank of Goa University is constantly falling instead of increasing. We speak about national education policy, we speak about being Vishwaguru, India being a Vishwaguru, but yet we see the rank of Goa University is falling day by day. NAC rank is falling. I don't know if Goa University is there on the QS world ranking. I don't think it is. Who is the sufferer? The victims are students. Because in the end, the paper was not reset by the Goa University. Once it was, the theft of the paper was committed and it was leaked. It was the responsibility of the department to set a new paper so that justice is done to all the other students. What is the purpose of test papers? So that a student knows where he stands, how much knowledge he has gained from the teaching that is going on in Goa University. But it looks like Goa University, right from the top to bottom, has failed all the students utterly in the science block and physics blocks of Goa University. That's why we have come here to file a complaint. आयज NSUI गोवा यूथ काँग्रेस आणि PCC together we came to ask for justice for the students. Students have lost trust in Goa University, and ते तुमकां दिसता in the rank of Goa University, ते तुमकां दिसता in the grading of Goa University, NAC grade. देवत हा now Goa University is not even in top 100 universities of India. So ह्यो जो incident जाला, a student studies पैसे दिवन एडमिशन घेता कित्याक आपल्याक बरो रँक मेळचो, आपल्याक बरो सर्टिफिकेट म्हणून आपल्याक काम मेळचो म्हणून. पण हांगा करप्शन इतलो वाडलेलो आहा, राज्यभर इतलो करप्शन वाडलेलो आहा. कॅश फॉर जॉबा खातीर कॅश दिवन जॉब दिता, मिनिस्टराक पैसे दिवन फायल पास करता. तो करप्शन आतां युनिवर्सिटीन पावलेलो आहा.
आनी युनिवर्सिटीन पावलोला प्रोफेसर एंड द मॅनेजमेंट इटसेल्फ आर इन्वॉल्ड एंड दे आर डुईंग करप्शन अगेन्स्ट द स्टुडंट. सो ही कंप्लेन करपाक आमी आयला आनी खास करून वी हॅव कंप्लेन अगेन्स्ट द रजिस्ट्रार एंड वायस चान्सेलर बिकॉज रजिस्ट्रार एंड वायस चान्सेलर आर इक्वली इन्वॉल्ड. जेन्ना तांकां कळ्ळें की चोरी जाला पेपराची, जेन्ना तांकां कळ्ळें की भुरग्या प्रोफेसरान आपल्या गर्लफ्रेंडाक पेपर दिला, तेन्ना तेणें ताबडतोब ती एग्जाम रिकंडक्ट करूंक जाय आसली. वायस चान्सेलरान करूंक ना, थंय तेजी मिस्टेक जाली. सेकेंड मिस्टेक, जेन्ना ताका कळ्ळें की थेफ्ट करून हें चोरी करून आपल्या गर्लफ्रेंडाक दिला, तेणें ताबडतोब एज अ हेड ऑफ द इंस्टिट्यूट ताणें पुलीस कंप्लेंट करूंक जाय आसली. आयज ही आमची जबाबदारी न्हू, इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टिट्यूट. ताणें पुलीस कंप्लेंट करूंक जाय आसली, ताणें करूंक ना, म्हणून आमकां आयज करचो पडटा अगेन्स्ट द प्रोफेसर एंड अगेन्स्ट द वायस चान्सेलर ऑल्सो बिकॉज ही इज हँड इन ग्लव्स इन दीस इन्सिडंट एंड ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्व. सो आमी मागता, आमी मेळ्ळा आतां PI आनी आमकां SDPO सरी मेळ्ळो सुदेश सर, ताका एक्सप्लेन केला आमी. सो दे आर ऑल्सो इन फेवर ऑफ स्टुडंट्स इंट्रस्ट आनी तेंच्यांनी म्हटलां की ताबडतोब आपली इन्क्वायरी करतले आनी वी वील नॉट कीप क्वायट. वी हॅव ऑल्सो सीक्ड एन अपॉइंटमेंट ऑफ गव्हर्नर हू इज द चान्सेलर ऑफ युनिवर्सिटी बिकॉज एज द चान्सेलर ऑफ युनिवर्सिटी इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कळपा खातीर की आपल्या युनिवर्सिटी कितें चलता तें आनी ही शूड टेक इमिजिएट एक्शन अगेन्स्ट द वायस चान्सेलर, द रजिस्ट्रार एंड the professor who is involved, and professor ताबडतोब terminate करतो. and vice chancellor also has no right to sit on his chair because he has failed miserably. आपल्या इन्स्टिट्यूटान चोरी जाता. आतां he has set an example. फाल्यां कोणी प्रोफेसर जाय ते करतलो, पेपर लीक करतलो, जाय ते करतलो बिकॉज वायस चान्सेलरान फ्री दिला हँड, जाय ते करात, आपूण एक्शन घेना. वॉट एक्झाम्पल वायस चान्सेलर सेटींग. लास्ट इयर तुमकां खबर आसतलें कितलेशेच मॉलेस्टेशन केस जाले युनिवर्सिटीन फ्रॉम द प्रोफेसर. कितले वॉट इज द सिच्युएशन युनिवर्सिटी सिच्युएशन वर्स टू वर्स जाला. मॉलेस्टेशन जाता, ही सीन जाता, भायले लोक येवन भुरग्यांक थंय त्रास करता. ते कॅमेरा ना कॅम्पसान, ओपन कॅम्पस आहा म्हणून. आमचे कॅबिना भायर, प्रोफेसराच्या कॅबिना भायर कॅमेरा, कॅबिना भितर कॅमेरा ना, थंय सुद्दां रिस्क आहा. सो वुमन्स इन गोवा युनिवर्सिटी आर नॉट सेफ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोवा युनिवर्सिटी आर मिजरेबली फेल्ड. आमी ताबडतोब सांगता हांकां एक्शन घे म्हणून एंड वी वील ऑल्सो मीट द गव्हर्नर. समज काय जायना वी वील टेक अ हार्ड स्टेप. थँक्यू. नमस्कार सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आगासायन पुलीस स्टेशनार येवचें कारण आसा गोवा युनिवर्सिटीन जो इन्सिडंट जाला ते आमच्या लक्षांत आयल्या आनी ही खूबच दुखाची गजाल. कित्याक आमी जेन्ना वयता युनिवर्सिटीन नाल्यार स्कुलान नाल्यार कॉलेजीन आमकां एक विश्वास आसता टिचराचेर, आमकां एक विश्वास आसता एड्युकेशन सिस्टमाचेर. आनी जेन्ना भुरगे त्रास घेवन शिकतात ते मिनिमम दे एक्सपेक्ट इज टू गेट फेअर एंड जस्टीस मार्क्स. पूण जेन्ना प्रोफेसर गेट्स इन्वॉल्ड इन लिकींग पेपर्स, जेन्ना प्रोफेसर इन्वॉल्व जाता दुसऱ्या स्टुडंटाक हेल्प करपाक, कसो आयज जाला एक प्रोफेसरान म्हाका दिसता पेपर लीक केलो तागे फ्रेंडाक हेल्प करपाक आनी ते कशें डुप्लिकेट चावी करून, कॅबिन्स ओपन करून, लॉकर ओपन करून. कितें चल्लां गोंयान आनी कितें चल्लां युनिवर्सिटीन वेन दे कांट इवन कंट्रोल दीस स्मॉल एक्ट. आनी हो जाल्लो लास्ट इयर आनी जेन्ना ताका धरलो ताका वॉर्निंग दिवन सोडलें. म्हणल्यार तांकां कांयच पडलेलें ना फ्युचराचें, भुरग्यांच्या फ्युचराचें कांयच तांकां पडलेलें ना. तांकां पडलेलें ना की कोणाक जस्टीस मेळपाक जाय, कोणाक ना मेळपाक जाय. दे आर ऑल कन्सर्न अबाउट सॅबोटायजींग देअर द पर्टिक्युलर इव्हेंट. दे आर बेसिकली ओनली फोकसिंग ऑन मेंटेनिंग द नेम ऑफ द युनिवर्सिटी बट दे आर प्लेइंग अराउंड विथ द फ्युचर ऑफ यूथ. सो आमी मागता, आमी आयज पुलीस स्टेशनार आयल्या कित्याक आमी कंप्लेंट केल्या आनी मागल्या आमी पुलिसांक की इन्वेस्टिगेट करून जे कोण इन्वॉल्ड आसा हितून तांचें नांव भायर काडपाचें. आनी गव्हर्मेंटाक आमी मागणी करता की जेन्ना नांव भायर येता तुमी कडीचे कडी म्हळ्यार स्टेप करून तांकां सस्पेंड नाल्यार टर्मिनेट करपाची आमची एक मागणी आसा. आज आमी आपशे पुलीस स्टेशनार आयिल्ली प्रदेश काँग्रेस कमिटी यूथ आनी NSUI. आज पळया इतले भाजपाचे इतले व्हडले उलयतात, BJP सरकार सामके शिक्षाचेर विश्वगुरूचेर उलयतात आनी गोंयान आज आमकां पुलीस स्टेशन येवन कंप्लेन दिवची पडटा. ही दुर्दैवाची गजाल आनी आमी हाचो निशेध करता. खरें म्हणल्यार युनिवर्सिटीच्या वायस चान्सेलरान आनी त्या रजिस्ट्रारान ही कंप्लेन करपाक जाय आशिल्ली की ताजो एक प्रोफेसर डुप्लिकेट चावी करून चोरी करता, शिक्षणाची चोरी करता आनी आपल्या गर्लफ्रेंडाक ते पेपर दिता. आज भुरगीं गांवांतल्यान, हांव आतां वाळपयच्यान अशें गांवांतल्यान भुरगीं हांगा रावून हॉस्टेलान रावून शिक्षण घेतात कित्याक तांकां डिग्री जाय आसता. आनी जेन्ना हो धंदो चलता, मे बी ताणें गर्लफ्रेंडाक दिला आसतलें, थोडे लोक पेपर चोरून दिता पयशाची. हाजेर कडक कारवाई जावपाक जाय आशिल्ली.
आणि आमी सांगता आमी हाजेर आवाज उठयतलो कित्याक आज शिक्षण जॉब स्कॅम गोंयांत आज म्हणटा तशें कितेंच सेफ ना. आज भुरग्यांचेर पावले, आज पेपर दिता आनी ते वोगी रावता आनी हें प्रकरण धडपडपाक तंबी दिता. ही कसली तंबी? एक्शन घेवन ताका सस्पेंड करपाक जाय आशिल्लो. आमी सांगता ताका आमी आतां FIR केला आनी PIक सांगला आनी आमी गव्हर्नरा कडेन वतली. असल्या मनशांक सस्पेंड करपाक जाय. आज म्हाका सांगा प्रोफेसराचे कितले रिलेटीव आसता, सोयरी आसतात. जर अशे प्रोफेसर आपल्या सगळ्या सोयऱ्यांक जमत हे पेपर काडून दिवपाक लागले जाल्यार ते भुरगीं बाबडी रात दीस शिक्षण करता, हांचेर अन्याय जातलो, तांकां न्याय कसो मेळटलो. आमी शिक्षण मंत्री तशें गव्हर्नराक सांगता आमी सांगला म्हूण न्ही, तुमी स्वता पयली एक्शन घेवपाक जाय. पयलो ताका सस्पेंड करून ताचेर एन्क्वायरी घालपाक जाय. आमी ओगी बसपाना आतां. मॅडम म्हाका एक सांग, जे हे कृत्य जे आज युनिव्हर्सिटीन घडला तेजो एज NSUI गोवा आमी गंभीरपणे तेजो निशेध करता. खंय तरी एक प्रोफेसर आपल्या गर्लफ्रेंडाक पेपर लीक करून दिता, हे खंय तरी खरेंच दुर्दैवाची गजाल. भुरगे हांगा खूब कश्ट काडून शिकतात, भुरग्यांचे पेरंट्स भुरग्यांक लोन काडून बी तेंचे फीज पे करता आनी भुरग्यांक शिकयता. आनी जेन्ना अशे तरेन भुरग्यांचेर इनजस्टीस जाता तें खूब दुर्दैवी. हांगा युनिव्हर्सिटीज इंटिग्रिटी इज बीन क्वेश्चन्ड. सो वी डिमांड आगासायन पुलीस स्टेशनार आज आमी PI ऑल्सो वी हॅव मेट द SDPO. वी डिमांड दॅट जस्टीस इज प्रिवेल टू द स्टुडंट्स एंड ऑल्सो हेंचेर एक्शन जावपा जाय बिकॉज रेजिस्ट्रार एंड वायस चान्सलर आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल इन दीस मॅटर. ओके, गर्लफ्रेंड प्रकरण कितें तें गर्लफ्रेंड तेजें तें कितें एक्झॅक्टली? एक्चुअली कित्याक ह्यो जो इन्सिडंट आसा गर्लफ्रेंडाचो दॅट वॉज फ्रॉम प्रिवियस इन्स्टिट्यूट. पेडणे जी B.Ed कॉलेज आहा एका फॉर्मर मंत्र्याची, फॉर्मर मिनिस्टराची, फ्रॉम दॅट कॉलेज तांचो रिलेशन चालू आसलो. तो प्रोफेसर सुद्दां त्या कॉलेजीन पयलीं शिकयतालो आनी ते स्टुडंट सुद्दां त्या स्टुडंटाक युनिव्हर्सिटी हाडपाक सुद्दां ह्योच मनीस प्रोफेसर आनी तो पेपर लीक करपाक सुद्दां ह्योच मनीस. फॉर्मल मिनिस्टर हय, ती इन्व्हेस्टिगेशन दिलां आमी आतां दॅट पुलीस इन्व्हेस्टिगेट तुमकां पुलीस सांगतले. त्या पेपराचो फायदो कितले जाणां घेतला? फक्त ते ते गर्लफ्रेंडाकूच जाला आनी ते टॉप जाला. See, if the vice chancellor is coming under undue pressure of somebody and he is not taking action on the professor who is involved, who is accused and who has robbed the paper and he has leaked it to his girlfriend or student, and the vice chancellor is not acting because of somebody's undue pressure, then it is a corruption, it is a case of corruption. And we have informed the police. काल जेन्ना पळय ते प्रेस हांगासर जाले त्याच इशूक लागून तेणी म्हणलें की ते कोण तरी पॉलिटिशियन इनवॉल्ड आहा म्हणून. आसा इनवॉल्व तेजे तुमी उल्लेख कित्याक करिना? आसा इनवॉल्व आसा म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन ते पुलिसाचे सोडले आमी. पळय. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करून ते नाव काडटले भायर. सध्या आमी म्हणून तुम्ही प्रोफेसराचें नाव मेन्शन केलां कंप्लेन? हय, प्रोफेसर नाव मेन्शन केला. सो इट्स शॉकिंग की वायस चान्सलर द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट तांणी कंप्लेन फायल करूंक जाय. तो कंप्लेन कित्याक फायल करना? बिकॉज इज अंडर प्रेशर. खंयचे तरी पॉलिटिशियनाचो प्रेशर आसतलोच ताका म्हणून फायल करनासतलो. सो लेट द पुलीस इन्व्हेस्टिगेट. आमी फूल डिटेल दिला, प्रोफेसर नाव मेन्शन केला आनी सगळे इन्सिडंट मेन्शन केला आनी वी आर वेटिंग फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन. आनी आमकां सांगला की ताबडतोब इन्व्हेस्टिगेशन चालू करतले म्हणून. आमची मागणी हा बेसिकली कितें आहा, जे कोण इनवॉल्ड आसा हितून प्रोफेसर जावं नाल्यार कोणी एक्स जावं, जे कोण इनवॉल्ड आसा हितून तांचें नांव भायर येवपाचें आनी जेन्ना नांव भायर येतलें तेन्ना गव्हर्मेंटान तेंचेर एक्शन घेवपाचें. ती मागणी आहा. कंप्लेन रजिस्टर केल्यार Yeah, we have received a वायस चान्सलर, रेजिस्ट्रार, प्रोफेसर तिनी. नॉट ओन्ली प्रोफेसर, प्रोफेसर एकटोच ना तितून. प्रोफेसर केला काम आनी सपोर्ट केला तेंच्यांनी सुद्दां. ओके, वायस आमचे चान्सलर कडेन 3 नांवां आसात ते आमी घातला, पूण इन्व्हेस्टिगेशनान आनी नांवां येवपाक शकता भायर. तुजें गर्लफ्रेंडाचें नाव कित्याक घालूना? ते जे पेपर घेतले तोय शी इज ऑल्सो इक्वली हे कळ्ळें तेजें न्हू. नांव आतां घालना? ते कोण स्टुडंट आहा न्हू दॅट पुलीस शूड इन्व्हेस्टिगेट खंयच्या स्टुडंटाक पेपर दिला. ओके, वी कॅन रिवील दॅट खंयच्या स्टुडंटाक ते पुलिसांक इन्व्हेस्टिगेट. तुमी म्हणटा ना गर्लफ्रेंड तुमकां खबर ना? पण गर्लफ्रेंड आतां ते न्यूज जे आयला ते एका प्रोफेसरान स्वता लीक केला एडिटराक. कित्याक केला? ते प्रोफेसर जेन्ना गेलो वायस चान्सलरा कडेन, वायस चान्सलरान ताका टॉलरेट करूंक ना. तो रावलो आनी एक स्वाभिमान प्रोफेसर आपलो डिपार्टमेंटान पेपर चोरी जाता म्हणून ही केम टू द एडिटर एंड ही हॅज गिवन द इन्फॉर्मेशन. सो वान्स द पुलीस बीट्स द प्रोफेसर दूध का दूध पाणी का पाणी जाता. आणि इन्व्हेस्टिगेशनात बाकीच्या स्टुडंटाकडे आणि टिचरांकडे उलयता की ते गर्लफ्रेंड काय सोयरे काय व्होकल कितें आसा ते इन्व्हेस्टिगेशनान समोर येतलें न्ही. तुमी PI कडेन फुडें घेवन इन्व्हेस्टिगेशन चलतकीर उलयतकीर तुमकां डिटेल मेळटलें कोण ते खंयचे केन्नाच्यान रिलेशनान आसा, काय गर्लफ्रेंड काय लग्न ऑलरेडी जालां, हें सगळें PI कडल्यान कळटलें तुमकां.
एक फोटो काढतो साडी